man sa ato nag-struggle sa kinabuhi. And it's not because you are sinning against God, and maybe it's because of lack of faithfulness. Igsoon, bisag wala ka nagpakasala sa Ginoo. Pero kung dili ka matinud-anon sa tawag sa Ginoo sa imo, you will still struggle. Maglisod gihapon ka. Magpabilin ka kung asa ka karon kung dili ka magmatinumanon sa Ginoo. Dili importante kung unsa ang naa ka. Ang pinaka-importante kung giunsa nimo pagkatiman kung unsa ang naa. Do not underestimate the power of one. One can become two. Two can become four. Four can become eight. It's a matter of faithfulness. Usahay may ibugta sa ato mga silingan. Nganong ingon ana man sila Ginoo? Behind that glory, there's always a story. Wala sila ni asenso, kay ni asenso lang sila. Walay aksidente sa gingharian sa Ginoo. Walay tsamba sa gingharian sa Ginoo. There is no lack in the kingdom. Can you say amen? There is a law that governs the principle of lifting up. Gituboy sila sa Ginoo, kay nakaplagan sila sa Ginoo nga matinud-anon. It pays to be faithful. Dili ka magmahay kung matinud-anon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Doon ay isa ka awit nga nagapahinumdum ka nato. It says, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." This song that we are singing is actually nagapoint sa ato sa usa ka importante nga pagtulunan sa Biblia nga ang tanang adlaw gibuhat sa Ginoo. Ug ang tanang adlaw gasa gikan sa Dios. Ug angayan siyang sugaton nga mapasalamaton o malipayon. Can you say amen? Bisan sa ato ang mga kalisdanan, that day is created by God. God made it and God is in it. Can you say amen? Bisag mga ordinaryo nga mga adlaw, there is a reason to rejoice. Can you say amen? Usaya nga tong hunahuna nga kanang kalipayon lamang mo ng adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Even our painful days is created by the Lord. Can you say amen? Karong buntag magahisgot kita sa usa ka importante nga pagtulunan, and I entitled this one, Be Faithful. Paliw kog lingi sa imong katapa, ding na siya, be faithful. On the other side, be faithful. Unsa man ning faithfulness, mga igsoon? Ang yang root word is faith. Pagtuo, pagsali. Faithfulness, it has something to do with consistency. Kanang makanunayon, kanang masaligan, kanang reliable. When you are faithful, buti pasabot, masaligan ka nga tao. Masaligan ka nga bana. Masaligan ka nga asawa. Masaligan ka nga anak. Masaligan ka nga Kristohanon. Masaligan ka nga alagad sa Ginoo. Mao ka na ang buti pasabot sa faithful. Kanang giving your best to the Lord. Bisag walay nagtanaw, bisag walay nagsugo, munang buti pasabot sa faithfulness. Giving your best, even when no one is watching you. Can you say amen? Mao ka na ang kahulugan sa word nga faithfulness. Mga igsoon, I know that some of you siguro naghuna-huna nga faithfulness is not that deep. Ang atong hunahuna, siguro ang uban sa inyo nga dili kayo importante kanang gitawag natog attitude nga pagkamatinud-anon. Mga igsoon, I would like to remind us all karong buntag that faithfulness controls so much in the kingdom. Ang imong pagkamatinud-anon will affect every aspect of your life. It is connected to your family life. It is connected to your marital life. It is connected to your church life.
It is connected to your study life. It is connected to your work life. Kung matinud-anon ka igsoon, it will revolutionize your life. You will see the power of faithfulness. I-high five ang imong katapadig na siya, be faithful. Our text is found in 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Kung nakita na ninyo si I. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Mao ni ang gingon sa pulong sa Ginoo, let a man regard us in this manner, as servant of Christ and stewards of the mysteries of God. Paul is talking to himself, no? Nga sila daw mga alagad sa Ginoo ug mga tinugyanan sa Ginoo. And I believe that it all applies to all of us. Can you say amen? Kitang tanan mga alagad sa Ginoo. We are all servants of the Lord. Everybody is in ministry, is a minister. Kitang tanan, mga alagad sa Ginoo. Ug dili lang naingon siya, and we are stewards of the Lord. Everybody say stewards. Ang binisaya ng mga igsoon, tinugyanan, piniyalan, sinaligan. Mga igsoon din sa gingharian sa Ginoo, honors are rebels. Honors are rebels. Every time nga imong angkunon ang usa ka butang, you are rebelling against God. Because the Bible said, nga kitang tanan mga piniyalan lamang sa mga butang nga gikan sa Ginoo. Hope of glory is not ours. Hope of glory belongs to the Lord. The church lot and building does not belong to Hope of Glory. It belongs to the Lord. Our families and loved ones belongs to God. Everything that we have in this life belongs to the Lord. We are just stewards. And there's only one requirement, according to verse 2. In this case, moreover, it is required, everybody say required. It is required of stewards that one should be found faithful. Kay kitang tanan mga pinilan lamang, tinugyanan lamang, sinaligan lamang, ang pagpahinumdom sa Biblia nga kinahanglan makaplagan kitang matinud-anon isip usa ka sinaligan sa Ginoo. Mao ni ang usa ka problema sa kalibutan mga igsoon. Lack of faithfulness. Mga alagad sa Ginoo, lack of faithfulness. Mga Kristohanon, lack of faithfulness. Mga bana, lack of faithfulness sa ilang mga asawa. Mga asawa, lack of faithfulness sa ilang mga bana. Mga trabahante, lack of faithfulness sa ilang trabaho. Mga employer, lack of faithfulness sa ilang mga employees. I can never imagine unsa ang mahitabo sa kalibutan if everybody is faithful. Unsa kaya ang mahitabo sa kalibutan kung ang matag usa magmatinud-anon sa tawag nga gihatag sa Ginoo sa iya? I believe it will be a meaningful world, a joyful world. Kanang kalibutan nga puno sa kalipay, kalibutan nga puno sa pagmaya, kalibutan nga abundansya. Can you say amen? Mga igsoon, dagan sa ato nag-struggle sa kinabuhi. And it's not because you are sinning against God. And maybe it's because of lack of faithfulness. Igsoon, bisag wala ka nagpakasala sa Ginoo. Pero kung dili ka matinud-anon sa tawag sa Ginoo sa imo, you will still struggle. Maglisod gihapon ka. You will remain in the same level.
Magpabilin ka kung asa ka karon kung dili ka magmatinumanon sa Ginoo. 5 years, 10 years na nga nangalagad sa Ginoo, pero walay kausaban. The problem is lack of faithfulness. Mga musicians, praise and worship team, nagpabilin ni gapon 5 years ago muna na ikaw, 10 years after mo lang gihapon ikaw because of lack of faithfulness sa pagpractice sa imong gasa. Can you say amen? Faithfulness. Everybody say faithfulness. We sing for more. We desire for more. We wanted more. More ministries. More money. More opportunities. But I would like to remind all of us, dili importante kung unsa ang naa ka. Ang pinaka-importante kung giunsa nimo pagatiman kung unsa ang naa ka. Do not underestimate the power of one. One can become two. Two can become four. Four can become eight. Eight can become 16. It's a matter of faithfulness. Paliho ko, siko sa imong katapad, be faithful. Usahay maibog ta sa atong mga silingan, sa atong katapad, nganong ingon anak man sila Ginoo. Igsoon, I would like to challenge all of you. Know the story. Because behind that glory, there is always a story. Wala sila ni asenso, kaya ni asenso lang sila. Walay aksidente sa gingharian sa Ginoo. Walay tsamba sa gingharian sa Ginoo. There is no lack in the kingdom. Can you say amen? There is a principle that governs the law of prosperity. There is a law that governs the principle of lifting up. Gituboy sila sa Ginoo, kay nakaplagan sila sa Ginoo nga matinud-anon. And it's my prayer today that you will have the grace to be faithful. Be faithful in playing the keyboard itself. Bisag walay honorarium sa church. And one day when it's time for you to be lifted up by God, oh Lord of mercy, everybody will just be amazed. Makaingon na lang uban, buy nasa ni Idsil, oy. Tsambahan ni Idsil, oy. No, there is no tsamba. It is the time that he will be lifted up because he was faithful. There is story behind every glory. Matingala ta na yung mga kauban nato sa trabaho promoted. Usay magduda ta, natsambahan lang yun ba? Nabunutan lang yun yung pangalan? No. They were faithful. Mga igsoon, dili daw tan mangandoy og daghan. More ministries, it's okay. More money, it's okay. More business and opportunities, it's okay. But the bottom line, can God trust you? If God will give you 1 million pesos, can God trust you? If God give you 10 churches, 100 churches, 200 churches, can He trust you? If God will make you an engineer, will make you a pilot, will make you a businesswoman and businessman, can He trust you? That's the bottom line, mga igsoon. Masaligan ba kita sa Ginoo? It pays to be faithful. Dili ka magmahay kung mamatinud-anon ka sa pagpangalagad sa Ginoo.
you will never regret serving the Lord faithfully. Mark my word. Before Japan was just a dream, who would thought? Ang pastor sa Pilipinas, ang pastor nga nagawali lang sa kabukiran, gamiton sa Ginoo to preach in Japan. Tsamba lang na pastor. Walay tsamba mga igsoon. Everybody say faithfulness. Say it one more time, faithfulness. Say it the last time, faithfulness. It's my prayer today nga mugawas ka tanini nga simbahan that our heart's desire is to be faithful. Bisag unsa ang naa ka, bisag pila ang naa ka, be faithful. Usahay kitang mga bana, makalimot kitag pasalamat sa atong mga asawa. Makalimot kitag appreciate sa atong mga asawa. So sa mga bana, everybody say, I will be faithful to my wife. See it one more time. I will be faithful to my wife. I will give the best to my wife. So dili nato ma-appreciate sila, ang ato makita ang ilang mga kapakyasan, ang ilang mga kahinaan. They are not perfect, but be faithful. Can you say amen? Si Mastro sa mga asawa. Sa ato makita sa ato mga bana ang ilalang mga kapakyasan. So can you imagine if the husband and wife are both faithful to each other? Giving the best, consistency. Kanang gugmang walay paglubad. Pagsalig nga walay paglubad. That is what it means to be faithful. Bisag kapoy na kay sa higugmaon lang gyapon nimo. Bisag di nakakasabot, higugmaon lang gyapon nimo. Bisag dili ka ngayon mo submit, you still submit to your husband. Bisag dili ka submit ang imong husband. Di nga imong katapat, be faithful. Again, mga asawa, you are the best version of yourself in submission. Ikaw ang pinakagwapa nga babae sa kalibutan when you submit to your husband. Mga bana, you are the best version of yourself if you start loving your wife just as Christ loved the church. Ikaw ang pinakagwapo nga tao sa kalibutan kung ikaw makakaton sa paghigugma sa imong asawa, sama sa paghigugma ni Kristo sa iglesia. I cannot love my wife in the way that I know. No. Because I will be sinning against God. Kaya ang gingon sa Ginoo sa ako, higugmaon ako akong asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa iglesia. And that is unconditional love. Jesus Christ died for the church. That is what it means to be faithful. Mga igsoon, God rewards faithfulness. God is a rewarder. Be faithful sa prayer meeting. Be faithful sa tithes and offering. Be faithful in your church life. Be faithful. Bisag nagsakit ka, simba. Bisag ikapoy ka, appeal of prayer meeting. Bisag dili conveniente, uban o Bible study. Just be faithful. Bisag backup singer lang ka, appeal of practice. And one day when it's time for you to be lifted up, ang mga tao matingala na lang, hala ka, na naman siya sa atubangan. Because God is a God
of rewards. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga trabahante, be faithful sa inyong trabaho. Be faithful. God is watching you. Nak, I am watching you. How can I give you 1,000 pesos if I cannot trust you with 100 pesos? How can I give you 1 million pesos if I cannot trust you with 100,000 pesos? God is watching us. Nagalantaw ang Ginoo sa ato mga igsoon. Kanang simple nga pagpanilhig, simple nga pagmap sa salog, simple nga paghinlo sa CR. It pays. When it's time for you to be lifted up, God will lift you up. Dagan sa ato mga igsoon, gisaligan na sa Ginoo. Sa mubas gisaligan og opportunities. Sa mubas gisaligan og ministries. Sa mubas gisaligan og resources. But because of lack of faithfulness, sa mubas gisaligan og business. But because of lack of faithfulness, silang tanan nawala. Everybody say faithfulness. You will lose something in this life if you are unfaithful. Daghay mawala sa imo igsuon aning kinabuhian kung dili ka magmatinud-anon. Nay mga opportunities nga dili moabot sa imo. Nay mga doors nga dili ma-open sa imo. Nay mga blessings nga withhold sa imo when you are not faithful. That's how tremendous and powerful it is to be faithful before the Lord. Mga igsoon, God loves everybody, but He does not trust everybody. The Bible said that for God so loved the world, no question about it. Ang tanang tao gihigugma sa Ginoo, pero dili tanang tao gisaligan sa Ginoo. You need to be faithful for you to be trusted. You have to be proven faithful, tested. Aron ka masaligan sa Ginoo. Can you say amen? I want to be faithful so that God can trust me. Bisag isa ra ka buk magsimba, I will still study my lesson. Just like I study my lesson kung dunay 500 ka tawo maminaw sa ako. That is faithfulness. Bisag kapoy na kaya I will still find time nga mag-practice o gitara. Bisag kapoy na kayo. Because I am accountable to the Lord because I made a covenant to the Lord nga magpagamit ko sa Ginoo. That is faithfulness. Can you say amen? Bisan walay naglantaw, bisag walay nagsugo, bisag walay suhol, be faithful. Daghang tay mga nadunggan nga istorya mga igsoon. Nga daghay mga dato nga tao, matingala ta nganong sa katabang Manila gibili ng ilang mga kahabtangan. The lawyer asked the man, why? Nganong sa imong mga ulipon man imo gibili ng imong mga kahabtangan? Nganong dili man sa imong mga anak? Everybody say faithfulness. Daghay mga istorya nga nahitabo sama ni anak. Can you say amen? Because that man, that rich man, ingon siya sa iyang lawyer, because I know this man. This man will take a bullet for me. Kining tawhana, anda magpakamatay sa ako. Mas makasali ko aning tawhana kaysa musali ko sa akong anak. It pays to be faithful. Muna bisag katabang lang kaigsoon, be faithful. Bisag ulipon lang kaigsoon, be faithful.
Lord have mercy. Wala ka kabalo basig ibilin sa imo ang fortuner sa inyong amo. I take it, Pastor. I receive it. Basig ibilin sa imo ang usa ka negosyo sa imong amo. That's how powerful it is to be faithful. I will be faithful. See to yourself, I will be faithful, Lord. Unfaithfulness will kill your destiny. Unfaithfulness will abort your blessings and favor from God. Faithfulness will open the way, will open the door, will open the gate. Pag matinod anon. Kailan mo kang Rebecca? Dili si Ma'am Becky. Kailan mo kang Rebecca? Rebecca in the Bible? The wife of Isaac. Rebecca met her husband in the point of faithfulness. Nagtuo ko nga, dili lang tong higayuna, nagsag-ob, nagkabo si Rebecca adtong atabay. I know nga lifestyle ni Rebecca nga magkabo, magsag-ob atong atabay. Every time pag-abot ato nga oras magsag-ob si Rebecca. She was faithful doing the house chores. Para dunay imnon ang iyang pamilya, para dunay imnon ang mga hayop. And in the middle of her faithfulness, she met her husband. Palayo kong lingi sa mga dalaga, nga imong katapat, be faithful. Maybe you will meet your partner in life in the middle of faithfulness. Amen? Be faithful. Mga igsoon, dili buti pasabot nga sa nagatubang si David kang Goliath, that was the first time nga nakig-away siya. No. Bisag walay naglantaw kang King David, bisag walay nagsugo kang David, he was faithful fighting for those kanang mga hayop nga pwede mukaon sa mga karnero nga gibantayan ni David. He was a faithful shepherd of flocks. Og sa diyang nakita sa Ginoo ang pagkamatinud-ano ni David nga magbalantay sa karnero, gihimo siyang magbalantay sa kanasuran sa Ginoo. He became the king of Israel. Amen. Can you imagine the promotion? From being a shepherd to being a king. Pala kung siko sa imong katapat para makamata, be faithful. That's how powerful it is to be faithful. Please do not underestimate the power of faithfulness. Naay adlaw mga igsoon mo abot that God will make an inventory mo atubang kitang tanan sa Ginoo. Ug sumala sa verse nga atong gibasa, kitang tanan mga alagad sa Ginoo ug mga tinugyanan sa Ginoo, and one day we will make an account before the Lord. I remember the parable of the talents. Ang isa gitagaan og 5, ang isa gitagaan og 2, ang isa gitagaan og 1. But again, it's never about the amount God gave you. Bisag naa kay 5, if you are unfaithful, mahurot gyud na ang imong 5. Bisag isa lang ang gihatag sa imo, if you are faithful sa isa nga naa ka, it will become 2, 4, 8, 16, 32, 64. One in the kingdom, in the midst of faithfulness, is much. Can you say amen?
Kung gitagaan kag membro nga 5 ka buok, be faithful. If you are faithful, you are making ready yourself. You are making yourself ready for 10 members, for 20 members, for 40 members. That is the best way to rise in the kingdom. That is the best way to be promoted in the kingdom. Faithfulness will lift you up. But give your best whatever God calls you to do. Kung unsa ang gipahimo sa imo sa Ginoo, give your best. Give your best. In Luke chapter 12 verse 42. Luke chapter 12 verse 42. Kung nakita na CI, the Lord said, "Who then is the faithful and sensible manager? His master will put in charge of his households, servants to give them their allotted food at the proper time." Can you give me King James Version, Faith? And the Lord said, "Who then is that faithful and wise servant, whom his Lord shall make ruler over his household?" Can you see the transitioning from being a servant of becoming a ruler? Nagsugod siya nga ulipon. Because of faithfulness, musangko siya nga tagadumala sa panimalay sa iyang agalon. God rewards faithfulness. If you start as a servant, faithfulness will make you a ruler. If you start with 1, faithfulness will make it 100. Kung pobre ka, it's okay. Be faithful. And faithfulness will make you rich. Faithfulness will promote you. Faithfulness will elevate you. Sa inyong trabaho, give your best. You know what? Faithfulness mo nang imong report card. Kailan mo tag-report card, right? Na mag-eskwela ka doon na kay card, every grading period, na dito imong grado. Ang imong pagkamatinud-anon muna imong report card. Muna ang tan-aon sa Ginoo kung mopasar na ka pagka-grade 2, pagka-grade 3, pagka-grade 4, pagka-grade 5, pagka-college. Can you say amen? Can I trust this man of holding 50 churches? Pastor, pait kayong kinabuhi, Pastor. Of course, pait. The secret of life is be faithful. Paano ka tagag 100,000 sa Ginoo nga di magani ka makahatag sa imong tithes and offering 1,000 pa lang imong kwarta? Again, I will tell you, you can provide for yourself. Makakaon ka, magtrabaho ka, pero that is tired sa mga ison kapoy nga maningkamot sa imong kaugalingong kusog. Makakaon man ka, for sure kung maningkamot ka, pero that is a tiresome activity in life. Kapoy. Gusto ko nga mang-provide sa ako ang Ginoo. Can you say amen? And that is why I want to be faithful, because I want that God will provide for my needs, not me. Everything in this kingdom is trust. There is no achievements, it's only trust. Nakabot na ako ni ko. No. Wala mo nakabot. Gisalikan ka sa Ginoo. You have been trusted. The Bible said, kung masaligan ka sa kamayng butang, God will trust you with many things. It's about trust. Lingay mong katapat, can you be trusted?
It's about trust. Mga igsoon, everything in this kingdom is vested on trust. Nakaangkon kita kay gihatagan ta. Nakaangkon ta kay gisaligan ta. John 3:27. King James Version still. John answered and said, "A man can receive nothing except be given him from heaven." Walay madawat si bisan kinsa nga tawo nining kalibutan na gawas kung ihatag sa iya sa kalangitan. Can you say amen? Everything that I have in my hands is to give from heaven. Wala ko'y madawat, wala ko'y maangkon gawas kung kiniihatag gikan sa kalangitan. My strength is from heaven. My wisdom is from heaven. My anointing is from God. Pastor, I want more anointing. Can you be trusted with anointing? Pastor, I want power. Can you be trusted with power? Kung tagaan ka gahom sa Ginoo, dili ba nimo abusuhon ang gahom nga nasa imong kamot? Kung tagaan ka dihog sa Ginoo, di ba nimo abusuhon ang dihog sa Ginoo? Can you still give the glory to the Lord, or can you take it from Him? We are receiver because God is a giver. Nakadawat lang ko aning kinabuhiya because God never stopped giving me. Before ko nagatog Japan, my dream is, Lord, makapalit ko og mic sa drum. Makapalit ko sa akong gitara. That was just a dream. Pero tanan, gihatag sa Ginoo, libre. Palakpakan nato ang Ginoo.